ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंद अष्टम अध्याय। गोविंद 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 पदुग रुचि मकरंद से मकरंद पान करी एड़े तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारी पयरे मन मथाऊ निरंतरे मो मन निरंतरे थाऊ हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उद्धार राधा दो। गोविंद 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 पदुगलुछि मकरंद रोहित वंशरे सगर षष्ठी सहस्र जाकुमर कपिल सापे हेले दग्ध। अष्टम अध्याय संवाद। श्री शुकवाच रोहित सुत जे चरित चंपताहार तहु जात ग्राम बसाई निज नामे गहिला चंपा पुरी ग्रामे सुदेवतार सुत होए विजय ताहार तनये उरुज ताहार भरुक ताहार संततिये वृक ताहार पुत्र होन्ति बाहुक ताहार नंदन ता कथा सुन हे राजन। शत्रु पीड़ित वृद्धपणे भये पशिला घोर बने पत्नी सहिते पलाइला और्वंक आश्रमे रहिला नमिला मुनि चरणे वृद्ध शरीर घोर बने स्वभावे छाड़िला जीवन मुनिता देखी दुख मन तार कामिनी शोक मने पसंते जार जाई हुताशने मुनि जानिले तार भाव उदरे 5 मास गर्भ বইলে অনলেন পশ হইব এ রাজার বংশ মুনি বচনে সে ও বোলা অনল কুণ্ডে ন পশিলা শুণ রাজন মন দিয়ে তা গর্ভ কথা তোতে কহিয়ে সে গর্ভে সঞ্চরণ কালে সপত্নী 5-7 মেলে গরল দেলে অন্য সঙ্গে বিষণ লাগে তার অঙ্গে গর্ভ রখিলে জগন্নাথ এবে হো শুণ পরীক্ষিত সে গর্ভ প্রসবর কালে মুনি সকলে কৌতূহলে বলন্তি গরল সঙ্গতে জন্ম লভিলা এ যুকতে গরল সঙ্গে জন্ম যেণু সগর নাম হেউ তেণু এমন্তে মুনি সম্মতে সগর রাজা দিনা কেতে দিনকু দিন অতি তেজ হইলা চক্রবর্তী রাজা তার তনু যে বাহু বলে সাগর কোলে মোহিতলে পিতা শত্রুকু যুদ্ধে জিণিয়ে স্বগৃহে বন্দি কোলে আনি যেতে তাহার রিপু গ্রাম শুণ হো তাহাঙ্কর নাম
যবন তাল জঙ্ঘ সকৌয়া হয় হয় কবর যেতে কম গুরুଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନ ମାନିଲା ଶୁଣ ଯାହାକୁ ଯାହା ହେଲା ଯାହା କଲା ମୁଣ୍ଡିତ କେଶ କାର କରି କାହାକୁ କଲା ଶୁଶ୍ରୁଧାରୀ କାହାର କଲା ମୁକ୍ତ କେଶ ଅର୍ଦ୍ଧମୁଣ୍ଡିତ କାର କେଶ କେତେକ ଅନ୍ତର୍ବାସହୀନ ଆପରେ ବହିର୍ବାସ ଶୂନ୍ୟ କାହାର ବସନ ଉଦରେ କାହାର ବସନ ଉତାରେ ବିକୃତ ବେଶ ତାଙ୍କୁ କରି ଏମନ୍ତ କରି ହୀନ ବେଶ ଛାଡ଼ି ନ ଦେଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ସେ ପୁଣି ସଞ୍ଚି ନାନା ବିଧି କଳ୍ପିଲା ସତେ ଅଶ୍ୱମେଧି ଉର୍ବାମୁନି କି ହୋତା করে যজ্ঞ পূজিলা নর হরি উত্তম অশ্ব পশু কলা সে অশ্ব ইন্দ্র চোরাইলা 60 সহস্র কুমর ତାଙ୍କୁ ତରଇ ସୁନା ଶିର ତାଙ୍କୁ ଡରଇ ସୁନା ଶିର କଳ୍ପଇ ମରିବେ କେମନ୍ତେ ଏମନ୍ତେ ଭାଳି ସେ ଯୁଗୁପତେ କପିଳ ମୁନି ପାଦ ତଳେ ଅଶ୍ବ ବାନ୍ଧିଲା ରାତ୍ର କାଳେ ଅଶ୍ବ ନ ଦେଖି ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରେ ସକଳେ ପଶିଲେ ବିବରେ ସୁମତି ଗର୍ଭେ ଯେତେ ସୁତ ବଳରେ ଅଟନ୍ତି ଦର୍ପିଷ୍ଟ ସେ ପୁଣି ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶେ ଅଶ୍ବ ଖୋଜନ୍ତି 10 ଦିଶେ ଖୋଜନ୍ତି ନଖେ ମହାଖଣ୍ଡ ବକ୍ଷନ୍ତି ବିସ୍ତାରିଣ ତୁଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ଦିଗେ ଖୋଳି ଗଲେ କପିଳ ଆଶ୍ରମେ ମିଳିଲେ ଦେଖିଲେ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ ସେ ଅଶ୍ବ ଛଇ ବନ୍ଧନେ କପିଳ ମୁନି ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ଅଶ୍ବ ଚୋର ଏହାକୁ ରଖି ନ ଜଗାଇ ଏମନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବାଚ ହୋଇ ବୋଲନ୍ତି ଖଡ୍ଗ ଉଞ୍ଚାଇ ଏହାର ଶିର ଛେଦ ନେଇ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖି ଚକ୍ଷୁ ବୁଜେ ଆତ୍ମାକୁ ଦମ୍ଭ ପ୍ରାୟ ବୁଝେ ଏମନ୍ତ ଘୋର ନାଦ କରିଏ ଧାଇଁଲେ କୋରେ ଶସ୍ତ୍ର ଧରିଏ ଭୂମିକମ୍ପଇ ତାଙ୍କ ପାଦେ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲା ଘୋର ନାଦେ ଚାହାନ୍ତେ ଲୋଚନ ଅନଳ ଉଠିଲା ନୟନେ ମହତ କତି କ୍ରମ ଦୋଷେ ନୟନ ଅଗ୍ନି ମହାରୋଷେ ଦେଖନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବ ଗଣେ ଭସ୍ମ ହୋଇଲେ ତତ୍କ୍ଷଣେ 60 ସହସ୍ର ଏକାଥରେ ମରିଲେ ସଗର ଭୂକୁମରେ କେଶିନୀ ଗର୍ଭେ ଏକ ସୁତ ଅସମଞ୍ଜସ ନାମେ ଖ୍ୟାତ ତାର କୁମର ଅଂଶୁମାନ সকল গুণে গুণধাম সিথাই পিতা মোহিতে মন বচন কায়ে চিতে অসমঞ্জস যার নাম করে নিন্দিত আচরণ সে পূর্ব জন্মে যোগী থিলা সঙ্গ দোষরু ভ্রষ্ট হেলা এণু নিন্দিত কর্ম করে জ্ঞাতিଙ୍କ অপ্রিয় আচরে অসমঞ্জস নাম যেণু ଲୋକଙ୍କୁ ହିଂସା କରେ ତେଣୁ ଯୋଗ ବଳରୁ ଜାତି ସ୍ମର ଏ ଜନ୍ମେ ଅଛ ତାହାର ତେଣୁ ସେ ଅଙ୍ଗ ପରିହରେ ଲୋକେ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଧରି କନ୍ଦେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ
ଧରି ବଳେ ପକାଏ ସର ଜୁର ଜଳେ ଦେଖି ତାହାର ମନ୍ଦପଣ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ପ୍ରଜାଗଣ ସଗରେ ଜଣାଇଲେ ଯାଏ ଅତି ଦୁଃଖିତ ରାଜା ହୋଏ ସଗର ହୋଇଣ ଦୁଃଖିତ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହକୁ କଲା ତ୍ୟକ୍ତ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ଯେଣୁ ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପିଡ଼ିଲା ସେ ପୁଣି ଯୋଗ ବଳେ କଲା ସେ ପୁଣି ଯୋଗ ବଳ କଲା ମୃତ ବାଳକ ମାନ ଦେଲା ବାଳକ ପାଇ ତ ସମନେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ପ୍ରଜାଜନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଲେ ସକଳେ ଅସମଞ୍ଜସ ଯୋଗ ବଳେ ତାର ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଦେଖିଏ ସଗର ହେଲା ମହାସୁଖିଏ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରନାଥ ସେ ଅଂଶୁମାନର ଚରିତ ସଗର ତାର ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଇଲେ ଅଶ୍ଵ ଆଣ ଯାଇ ଏମନ୍ତେ ପିତା ମୋହବାକେ ସେ ଅଂଶୁମାନ ଗଲା ଏକେ अपितृव्य खात पथे गला पाताले अश्व को देखिला देखिला कपिल सम्मुखे बांधिला अश्व अछि सुखे कपिल पाद तले पड़िए से अंशुमान कर जोड़िए अनेक स्तुति वाक्य कला चरण कमले पड़िला बोइला सिरे करो देइए भोनाथ करो मोते त्राहिए चक्रवीरंची महादेव से काहू जानिबे तो भाव तू ज्ञान घन मोहनासु संसार स्वतेज प्रकाशु सनक आदि मुनि जेते विशेष भावंती से तोते तोरूप जीव मुख्य अर्थे मुतते जानी बिके मनते तो माया जीव ज्ञान होरे संसारे जन्म मृत्यु करे जीव को ज्ञान हेवा अर्थे तोहर जन्म ए जगते अविद्या कर्म पथे जोड़े तो माया रोह तो माया गहन निबिड़े जीवन बंधन विश्वासे द्वारा तो नय गृहवासे एणु तो चरण कमले ता चित्त न रहे निश्चले आकटी विस्तरिली मोहिए गोनाथ तो चरण चाहिए श्री सुकवाच एमन्ते तार स्तुति शुणी प्रसन्न चित्ते महामुनि अंशुमानंकर मुख चाहि बोलंती अनुग्रह बहे श्री भगवान वाच हे पुत्र स्प घेनी जाओ पितामहर पासे दियो से अश्व यज्ञ शेष करिए मोह संसारु जीव तोरे ए जे तोहर पितृकूले भस्म होइबे कोपानले एहांक मोक्ष गंगा जले अन्यथा नाही एसयले एमन्ते कपिल वचने से अंशुमान तो समने से अंशुमान तो समने तक्षणे अश्व को आनिले पितामहर पासे देले से अंशुमान से यज्ञ करी विषम संकटु निस्तरी अंशुमानंकु राज्य देई कर्म बंधनु मुख्य होई अर्ववचने बने गला अंते से गोविंद पाइला बोइला विप्र जगन्नाथ नवम स्कंदे भागवत सुजने शुणन्ति श्रवणे
এ হরিরস অনুদিনে অবিদ্যাক বন্ধু পার হই অন্তে পাইব ভাবগ্রাহী ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যা সহিতায়াম নবম স্কন্ধে স্বর্গর পখ্যান নাম অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।